Kasagla filɛbagaw an ka foli bɛ aw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya émission kunu bisini o filɛbagaw an ka foli bɛ aw ye bi an yala la an ma taa yɔrɔ janw an tora Bamakɔ kɔnɔ ka to Wasolon kɔnɔ an sera belebele joli ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa t'o tɔgɔ fɔ maa ɲɛna sabula ale ta ye tiɲɛ a bɛ baara min na o ti maa wɛrɛ ye o ye Tumani Kɔnɛ den n'o ye Mama Tumani Kɔnɛ an sera Mama fɛ sani Mama yɛrɛ ka don kuma kɔnɔ an bisimila ka ɲɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ fɛn man tɔɔrɔ yan Mama kɔri baasi t'i la bisimila ne ka so ye bɛɛ ka so de siga t'o la Mama aw bɔra ka so aw nana ka so ni duna nana ka so i b'a fɔ k'a ka bisimila bisimila ɲininkali minnu mana k'i bolo i b'u tɛnkunna ni bɛ se ka mun jaabi n b'o jaabi Mama e kɔni tɛ se ka ɲininkali si jaabi Mama n bɛ fɛ k'i kan fili dɔɔni mɔgɔ bɛ Mama dɔɔni mun ye o ye voix naturelle de ye Wasolon voix yɛrɛ Wasolon kan gɛrɛgɛrɛ mɔgɔ bɛna ko Sufi k'i ye Mama b'o wo ɲuman Mama bɛ yan ne kun fɔ ɲɔgɔn ni baro ɲɔgɔn ni jarabi tununna ne la a ye ne dɛmɛ nin yɔrɔ ɲinini na ko ne taara gɛrɛ n na ne ma sɔrɔ a ka gɛrɛ n na kimana ye ne miirila ne na miiri ntolonkɛ ɲɔgɔn na i mana ye ne bɛ jɔrɔ la ne na jɔrɔ ntolonkɛ ɲɔgɔn na kunkolodimi bana na furakɛ kɔnɔdimi bana na furakɛ n'a ye jarabi bana bolo bɛɛ kan to jarabi bana bolo jarabi bana tɛ furakɛ Mama o tɛ se ka furakɛ Mama o tɛ se ka furakɛ fiyewu fiyewu Mama an t'i to a bolo dɛ mais k'a daminɛ 2000 combien de bɛ k'i jarabi ɲini Mama o ma ye fɔlɔ dɛ Mama an b'i fo nka Mama an bɛna ɲininkali min tɛŋun na sisan n'a fɔ émission yɛrɛ b'a fɔ kunu bisini Mama n'i y'a jateminɛ aw ka musique aw y'a kalan karamɔgɔ de bolo mais an bɛ se k'a fɔ ko Mama yɛrɛ ka karamɔgɔ ye jɔnni ye ok Sufi n'i ye ɲininka an bɛ mɔgɔ b'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ émission lajɛ Mama Tumani Kɔnɛ ka foli bɛ bɛɛ ye Ala ye émission ni mɔgɔ fɔlɔ kɛ ne Mama Tumani Kɔnɛ mais Ala deli Ala ka caman sɔrɔ nin kɔfɛ Ala ka émission Ala ka taa ɲɛ ne ɲininka kalanden karamɔgɔ ta ye Sure de ne Mama ne donna musique kɔnɔ depuis 2000 fo kana se 2021 ma san caman b'o kɔnɔ siga t'o la ne ye musique daminɛ kabini n tɛ bɛrɛ bɔ n y'a daminɛ Wasolon kɔɲɔfɔli yɔrɔw la k'a daminɛ jinkirin na k'a daminɛ sɛnɛkɛ yɔrɔw la donc Ala y'a kɛ n bɔra Wasolon n nana n jigi kɛ jɔn ye n'o dora n jigiya kɔrɔ dɔgɔninya la karamɔgɔya la n'ale sɔnna ka Mama Tumani Kɔnɛ tugu a kɔ o ye Nabintu Jakite Nabintu Jakite Umu Sangare ka Nabintu ne ka foli bɛ n ka maître ye nin waati in na ko a ye dɔnniya min di yan muso bɛɛ tɛ se ka kalanden kalan ka se ka ɲɛ sɔrɔ siga t'o la donc n ka foli bɛ n ka karamɔgɔ ye nin waati in na a n'a furukɛ ɲuman n'o ye Bertin Kulubali ye i b'o bɛɛ dɔn Mama mais i bɛ se ka i da fili i kan fili dɔɔni ni Nabitu ka sɔnni dɔ ye kuma maa karamɔgɔ kɔni o mana kɛ cogo cogo n'i ye maa min kanu i bɛ tugu o de kɔ kalan na ko bɛɛdiya ye mɔgɔ nalen baro la baro diyara malidenw yɛrɛ tolonkɛyɔrɔ tolonkɛ diyara Jakito Bintu ko koma masabale iteke ko ye ni masabale iteke jamanya mori ni masabale fika sidu sukuna yala fantani ndi mino fantanga sabale ne Nabintu ka dongni do kone Mama an bɛɛ ye ta de o yaro Mama an bɛɛ ye ta ye ni Ala sɔnna nka Mama namu n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ an ka émission ye kunu bisini n'i y'a ta aw bɛ musique ta waati min na an bɛ se k'a fɔ aw ye kunu ye parce que mɔgɔ fana wulila aw kɔfɛ nka
aw ka misigi waati a kuma nɔgɔ studio ko ti fan bɛɛ fɛ k'i bɛ wuli dɔrɔn k'i bɛ taa misigi da fan bɛɛ fɛ wa i bɛ taa sɔrɔ i bɛ tugu maa kɔ n'o ye karamɔgɔ ye mais e bɛ se ka mun de fɔ k'o nafa kɛra mun de ye bi e kan parce que i tɛ se ka taa sɔn kelen bɔ f'i ka album de préparer e b'o nafa jumɛn fɔ bi. bon Sufi n'i ye ɲininka misigi yɛrɛ ye courage de ye. siga t'o la. sans découragement don n'i bɛ diɲɛ ko o ko la o faut bâti i k'a kɛ jusqu'à la fin. kunu anw bɛ misigi daminɛ waati min na kɔngɔmuɲu b'a la. o bɛɛ b'a la. an b'a daminɛ waati min minɔgɔmuɲu b'a la. kunu anw b'a daminɛ waati min n'i tɛ se mɔgɔ tɛ se k'i wele sumu na. siga t'o la. an b'a daminɛ waati min na ni i voix yɛrɛ ni karamɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ k'i voix ma accordé kɛnɛ bɛ kɛnɛ la i tɛ jɔ o kɛnɛ kan ka dɔnkili da i kelen. o y'a sɔrɔ réseaux sociaux ko kuma tɛ yen. o y'a sɔrɔ réseaux sociaux kow ma na n'u k'a ma ko bɔlɔlɔ. o waati kalanden bɛ tɔgɔma sen na fo kilo 10 ka taa karamɔgɔ sɛgɛrɛ. o yɔrɔ kunu ni bi tɛ kelen ye. siga t'o la. ne b'a daminɛ waati min o waati ne bɛ bɔ n sen na Kalabankɔrɔ ka taa fo Dawurabugu. Kalabankɔrɔ kelen fo Dawurabugu. awɔ Nabintu tun bɛ yen. bon vraiment ne yɛrɛ ne sɛgɛnna misigi kɔnɔ. n ye nafa sɔrɔ a la parce que misigi ye n permettre a ye hakili dayɛlɛ. misigi yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ i b'a k'i yɛrɛ de ye. misigi ye kɛnyɛrɛ ye baara de ye. baara ne bɛ k'a k'i yɛrɛ ye ne ye saliya la a ye nɛmɛ n ka wara kunna a kun ka k'i yɛrɛ bolo. siga t'o la. donc kunu dɔnkilidala ɲɛna ko kun man ca. i kun b'a ɲini fɔlɔ de ka dɔnkili da fɛn min bɛ se ka du kɔnɔna kow ka wajulu kɛ du kɔnɔnaw de la. dɔnkili yɛrɛ bɛ kuma cɛ ni muso cɛ kan. dɔnkili bɛ kuma den n'a mɔcogo kan. dɔnkili bɛ kuma ladamu ko ɲuman kan. dɔnkili bɛ kuma jamana ka ɲɛtaga kan. dɔnkili yɛrɛ bɛ kuma foyer bɛn kan n'u k'a ma ko jarabi. bon f'i ka différence de ɲini k'a dɔn misigi kɔnɔna na k'a dɔn dɔnkili bɛɛ n'a tabiya de don. n'i ye mun da ko furu bɛ cɛ ni muso cɛ de kan n'olu sabatila denw bɛ sabati. mama vraiment i filɛ ka kuma min fɔ sisan i bɔra ka walawalali min kɛ sisan nin bɛɛ kalan nafa dɔ de ye. voilà. nka mama n'an bɔra kunu na sisan an bɛna bi la a fɔra ko kunu bi sini de. mama e yɛrɛ ye kalan min kɛ tan est ce que mɔgɔ bɛ e yɛrɛ mama bolo kalan na. bon n bɛ barika da Ala ye i bɛ ko o ko la mɔgɔ dɔw b'i kanu f'u ka k'i ɲɔgɔn ye. ne yɛrɛ fana ye dɔw kanu fo n ka k'u ɲɔgɔn ye. ne fa tun ye dɔnkilidalaba ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mon entier. Tumani Ngɔnɛ ale kɛla 3e créateur de ye Donso Ngɔni na parce que Ngɔni fɔ Sagbɛ balolen kun don. Ngɔni fɔ Burama balolen kun don. Ala ye Burama miniji dɔgɔya ka Sagbɛ miniji dɔgɔya. Tumani Ngɔnɛ nana ka na Donso Ngɔni na ɲɛnamaya. hali bibi Dieu merci cɛ bɛ Tumani ka siraw de kan. mama yɛrɛ filɛ ka an yɛrɛ fɛ hali n'o t'an tilela koyi an fa n'a ka dɔnkili ka d'an ye trop. ko de bɛ se ka dɔ. ko mɔgɔ sigiɲɔgɔn jugu le ye ŋmɛnini. ko sigiɲɔgɔn jugu le ye ŋmɛnini mini senkɔrɔta a y'i kɔkɔri muso sinamuso jugu le ye ŋmɛnini dɛ. a ye baaraɲɔgɔn jugu ɲɔgɔn ŋmɛni tɛ e mini senkɔrɔta a y'i kɔkɔri la dɛ. mama n'o don ne bɛ tɔgɔ don filen kɔnɔ mɛ n sin ka taa dɔrɔn mama o diyara n ye o bɛnna ma. parce que nin dɔnkili kɔrɔ an bɛ waati min na komi bi a bɛɛ du bɛɛ kɔnɔ. siga t'o la. ɲɛmɔgɔba n'i y'a bɔtɔ y'a place la kɛrɛfɛmɔgɔw de b'a minɛ k'a di. siga t'o la o kɔni. a tɔgɔtigiba n'i y'a lakaritɔ ye
maa minnu n'a bɛ taama minnu n'a bɛ yaala minnu n'a bɛ so kelen kɔnɔ a masurunya mɔmɔgɔw olu de bɛ tɔgɔtigi se lagosi ma ko sigiɲɔgɔn jugu ko ŋmɛnɛyare n'i sen ta cogo cogo ko a bɛ keriro ale de bɛ dimi don i la mɔgɔ jɛɲɔgɔn de bɛ se ka dimi don i la mɔgɔ furuɲɔgɔn jugu bɛ se ka dimi don i la i baaraɲɔgɔn jugu de bɛ se ka dimi parce que a b'i dɔn sinon mɔgɔ min t'i dɔn yan'a ka don i ka so problème ba don o de ye ŋmɛnni n'i sen ta dɔrɔn ale bɛ keriro tumani kun tɛ dɔnkili kɔrɔntan la ale kun bɛ dɔnkili la bi san 10 kow bɛ na savant de kun don donc nin dɔnkili kɔrɔ ye o de ye i ka ɲininkali masa ma mais minnu b'an lajɛ monde entier ka mama tumani lamɛn f'a ka se ka kisɛ de di mɔgɔw ma ka wulibali fɔ Haidara bɛ Mali la o ale tɔgɔ ko karamɔgɔ wulibali a ye fana dɔnkilidala ka wulibali ayi bɔ ne kɔrɔ bɛ yen dɛ kana to ka mugu ci bɛɛ bɔkolo bɛɛ bɛ waso ni bɔkolo ye kana to n kɔrɔ i ka mugu ci na wulibaliw bɛ yen mais ne ye wulibali fitinin ye mun bɛ kɛ n b'a ɲɛfɔ o cogoya le la awɔ mama o diyara n ye sabula diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a la i b'a kanu de an b'a dɔn na k'e ka baara kanu k'a daminɛ e yɛrɛ karamɔgɔ la ka na se fa ma i yɛrɛ ka degeliw mama i ye nin bɛɛ walawala an ye mais mama an bɛ don min i n'a fɔ ko min bɛ yen mama yɛrɛ bɛ album joli la bon nin diyara n ye mama bɛ album 4 de la album fɔlɔ bɔra en 2002 n'u ko a ma ko o mansa tumani kone dɔw ko a ma denmisɛnninw ka tolon ka mɔra o kun b'o kɔnɔ album filanan bɔra 2004 dɔw ko a ma baroni dɔw ko a ma njaɲɛba bɔra en 2004 2008 troisième album bɔra kanuɲɔgɔn bɔra ka dɔnkili min da n kanuɲɔgɔn tun nana ale bɔra 2008 album 4nan ale bɔra 2015 muso gosi tɛ k'an kana to ka muso gosi kunnaw kɛlɛla kana wele polisi la kana wele gendarmerie la i cɛla dɔ bɔ nɔ i ka nɛgɛ cɛbakɔrɔle nɛgɛnfɛnni a nɛgɛ a nɛgɛ i ka nɛgɛ cɛ ye waraba ye sa n'i y'a nɛgɛ hali n'a tɛ sɔn ko min ma a bɛ sɔn o ma i bolo bon an bɛ don min na ko min bi i ko kunu ani bi ani sini n bɛ se ka kuma bi kan mais sini dɔnbaga o ye Ala yɛrɛ de siga t'o la parce que ne tɛ se ka sini kuma fɔ ko min bɛ kɛ sini o ye simaw mɔgɔ minnu ni Ala ye sijan di ma i ye kunun tɛmɛ ka bi ye sini ni Ala ye si di ma i bɛ sini ye siga t'o la ɔ ni Ala ma jɔ min da sini yeli kan e tɛ se ka sini kuma fɔ bi donc bi n bɛ kuma bi kan n'Ala ye sini yeli jira an kɛnɛ la o don fana ni an bɛ an da se o ma bi misiki ko fɔlɔ studio kunu studio kun man ca Bamakɔ siga t'o la Sedoni Mali kun bɛ yen studio Bɔgɔlan kun bɛ yen Barobilenni ka studio kun bɛ yen donc Baba Simaga o studio nana studio Bɔgɔlan ninnu kɔfɛ donc o bɛɛ Sufi dɔnkilidala cayalen Mali la mais an bɛɛ tɛ dɔnkilidala re awɔ balo ɲinina ka ca an bɛ k'an balo de ɲini sinon dɔnkili labaga man ca dɛ siga t'o la n bɛ se ka dɔnkili da ka e diyaɲɛkan f'i ye kɔnɔ yɛrɛ de tɔgɔ ko kɔnɔ n'i ye yiriw lajɛ
ala ye yiri sumbaw de jigi dugukolo nin sanfɛ ko kɔnɔw de ka sigi yiri nin na a bɛ fɔ dɔnkilidala de ma anw fɛ Wasolo ko kɔnɔ dɔnkilila kɔnɔ kɔnɔ min n'a mana kasi kɔnɔ kasi ko 10 ko kɔrɔdɔnbagaw de b'a dɔn kɔnɔ bɛ kan min fɔ yanni téléphone ko waati kana kɔnɔ de kun bɛ message lancer donc la Wasolonkaw b'a fɔ ko kɔnɔ dɔnkilidala ma awɔ ko dɔnkilila kɔnɔ parce que yanni téléphone kana ko allo Sufi e bɛ min dɔnkilidala kun bɛ ni kanbɔ yɔrɔ min na n'an tɛ diɲɛ laban tele na i b'i to kilo 15 k'a sɔn mɛn fiɲɛ de b'a ta ka se wa jinɛw de b'a sama ka se wa message kɔni e b'a sɔrɔ donc ne bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye an ka baara kɛ Mali culture fɛn caman bɛ jamana nin kɔnɔ minnu kan ka labalo minnu kan ka laɲɛnamaya minnu man ka bila o ye jumɛn ni jumɛn ye an ka ladala finiw an kan ka dilan k'a valoriser a ka dɔn ko Mali ko culture dɔ bɛ Mali kɔnɔ k'a man ka bila o filanan ye mun ye e ma ye ni ko bɛ Mali kɔnɔ don min dɔnkilidala damadɔ de bɛ an ka faso Maliba nin na i b'a dɔn n'i ye radio lamɛn i b'a dɔn ko dɔ bɛ Mali kɔnɔ nin don o ye dɔnkilidala jumɛn ni jumɛn Siramori Jabate ale tununa mais sisan denmisɛnnin bɛ t'o dɔn dɛ ni minnu ma kalan kɛ ENA la ka conservatoire wa conservatoire Balafaseke Kamu fo ni sera ye dɛ mɔgɔ k'a faamu an de ma école la an de ye Wasolonka ye f'i ka taga ye o la i bɛ se ka Mali histoire dɔw dɔn n'i ma taga ye bɛɛ tɛ dɔnkilidala kɔrɔba ye dɔn Bansumana Sissogo ale tele banna ale b'a fɔ ko masakɛ Dangele a y'a da bɛɛ y'a mɛn Tata Buare ale tununa mun b'a fɔ sanu nɛgɛni yo wari nɛgɛni yo an ka tile kɛ tile tɛ diɲɛ laban dɛ i mana kɛ diɲɛ mara masakɛ cogo cogo don dɔ bɛna tele bɛ ban n'i kɛra sari ye cogo cogo k'e de maa 1000000 de bɛ e kɔ don dɔ bɛna maa 1000000 de bɛ taa e bilasira tele t'i laban donc an ka dilanni kɛ dɔnkili kɔnɔ an ka furuw labɛn ne ye jateminɛ sisan dɔnkili caman kan mun bɛ dilanni kɛ duw kɔnɔ o man ca mun bɛ se ka cɛ ni muso cɛ bɛn o man ca bɛɛ kɛra ambiance mun bɛ se ka balimaw labɛn o man ca i bɛ taa sɔrɔ dɔnkilidala kɔrɔkɔrɔba minnu bɛ yen olu de bɛ dɔnkili dilan o kan n'i ko k'i ka dɔnkili da génération 21 mɔgɔw ka girin kan f'i ka na dɔrɔn ka na kan dɔ de fɔ ka tɛmɛ an kɔni bɛ ka taa sisan denmisɛnninw nɔfɛ mais an ka tagabolo b'an bolo an bɛ fɛn kɛ pour que aw ka nisɔndiya mais ne ka sira kɔrɔ nin ne tɔgɔ bila dɛ ne y'o ka wa a bɛɛ laban o ma mama ne tɔgɔ bila an ka dɔnkili la an ka bɛn sabati jamana kɔnɔ an ka dɔnkili da an ka foyew ni furuɲɔgɔnmaw bɛnna sa i b'a ye kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ nɔgɔya parce que bɛnbaliya o le nana ni bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ye n'Ala ye fanga d'i ma i kɔfɛmɔgɔ hinɛ a la n'i kɔfɛmɔgɔ fana yɛlɛnna kana na ɲɛfɛmɔgɔ bɔ a place la bon n sen ka bɔ n kun o le na Mali ko caya n'o tɛ danbetigi bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ lɔ mama awɔ mama i ka bɔrɛ in ka di mama namu vraiment an ye faamuya caman sɔrɔ i ka bɔrɛ la an b'i fo halisa fɛn min y'an ka belebele Sagila Yakuba Jara b'a wa di an ka foli bɛ a ye ale de ye media Sagila in dayɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i kɛra artiste ye o bolila baarakɛla n'a fɔra artiste diɲɛ maa yɛrɛ bɛɛ ye artiste ye sa mais ni mɔgɔ bɛ taa faamu i b'a kɛ dɔnkilidalaw dɔrɔn i b'a kɛ cɛtiribɔlaw ye sinon diɲɛ bɛɛ ye artiste de
en tant que be fendo la mara artiste ni ame ko artiste munu me dongni da olu be folikelaw be olu be comédien olu be arajo so olu be enyame jamana na be o abe ka taga olu ko wa aya atita olu ko mais jamana nin kono an fana njatelente mama bamanan ko te ko ni ga sara be jamana be artiste bolo fo mali artiste sigatola kalo ka fo soit 3 mois chaque 3 mois ameta kata sara doninta shara la kongo be mali artiste la de no ka coronavirus wardira o kuma warere o kuma bare tikuni yame ndana nda doro de mama be akini mais ne be kuma ko mi mene fabra jamana ninka ngo an jatelente uga an jate no kela jamana be nimbe suma koyi parce que on ne be message lancer an ne ba fo ko bo ni ne be ya wallahi ni tara dambe tigi soro ko ni fa maninke e ba maninke donc la dron ne be se ka fo ani jelu sigatola bon ni mirila i fa ni ba dambe madoro hal ni bolo yela no bi bolo jiki ok mama vraiment tiens le jarain parce que bamanan ko te ko ni ga fen kolon fili ko do tan man kama no tigi ya yira la kale tari atai ibi ni miseta kolono na mama abina yini ngal mitini la sa bamanan ko te ko ni dia yelma yelma sa nga konna fen no yelma ni wati yelma ko kace ko yelma na yere be yelma ko aya jatimna folo ikuta yala sugula ka mama nga kashi tusa mais sisa o kumate yala mama fene bi bololo sanfe biwa ni mo bi saka mama ka son sora ka surtout bi kalbum kura kuma mun fo isa yalbum kura ko kuma mun fo donc nous le bébé saka sora sabla mo fene kamana ga surtout a génération mo ka fonu bade mbi akan mo bade be kana siga mais mo bi jorodi amna soro chugudi ni mama bi ka page be ni to ko mbala ko fanya na Facebook ni YouTube sanfe ni ndiaranya ko jugu ni ba fe ka ne yere ka dongni koro soro ka san dongni koro soro ka san zigi mali mo ni ngolu ye contrat ke comme artiste chama be zigi mali sanfe ni mago be mama tumane ngonela ka donglu la ka adafale soro ka san e be zigi mali iba o contacter iba fotoro i mago be mama tumane ngone ka sonna olu ni ibe kuma ka be primi me iba soro ngolo no bolala ya mun foko folo kasati ko kumbe akumbe soro sugula ate soro bo subhana mansi una nga yele mado anga kola no tele kasati bonu kunda kadi artisu bela amanga drodo ter soro normal la wa an yɛrɛ bɛ sanni min kɛ suguro fana ana wari bɛ sɔrɔ mais ni artiste caman de bɛ bi u bɛ ka dɔnkili da a bɛ réseaux sociaux kan an tɛ dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ la mun don parce que pourquoi ne yɛrɛ mama mun filɛ ne ma école kɛ mɔgɔ kalannen minnu bɛ yen fo k'u ka sira de yirila sira min hali dɔnkili kelen bɛ se ka miliyari kelen na s'i ma bi un chanson wallahi am se ka milliard kelen na sima mais condition de bala artiste caman be bololo sanfɛ u tu ka droit do c'est comme ne yɛrɛ be a sanfɛ ne yɛrɛ fana ni sisan tɛ droit do be ne mama kunto do mɔgɔw de b'an ka musique ta dɔrɔn ka bila YouTube sanfɛ olu yɛrɛ be bénéfice anw tɛ foyi sɔrɔ mais est-ce que lahara bi ja wa ala o shini ko mai e ma ke dati do shini ko ma shini o anya fo lahara da ma shini fo lahara ti ja de we nan bole ya pe an ka ta yɔrɔ min parce que ni be mɔgɔw ka fɛn bila fɛn kan I kan ka artiste contacter d'abord ay kuma ka bɛn c'est comme réseaux sociaux kan sisan I comme RSSM oni artiste be contrat kɛla bi ani Bamada City wala Bamada City nunu ni n'olu ye contrat kɛ ani Kiziti nunu wala donc ne kɔni bɛ artiste be conseil na mena sombo an mago bɛ diɲɛ kan ye mais an ka se o dɔw ma an n'olu ka se ka contrat nin kɛ u mana an ka fɛn fɛn lajɛ olu ka pourcentage bɛ bɔ a la c'est vrai mais an fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ
mais falaki o man yaro de o man o ka hinana awo o man yaro mama ouais an baro la kosɛbɛ an baro la mama an y'a yirala k'a fɔ émission kunu bisini ere kɛra maa fɔlɔ ye an ŋɛnɛ ta kere k'a maa fɔlɔ ye yani ki an k'i bila an bɛna laɲini fila ɲini fɛ i ka dugawu kɛ émission ye i ka dugawu kɛ Sagila Media ye i ka foli bila Sagila Yakuba Jara la o tɛmɛnen kɔfɛ i ka album kɔnɔna na son kelen bɛ yen ko si tu as tout dans le monde sans l'amour tu n'as rien a ka i bɛ sɔrɔ ka mama kana kɛ a dabila bon si tu as tout dans ce monde sans l'amour tu n'as rien n'i ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ni kanufɛn dɔ t'i la foyi de t'i bolo o siga t'o la an bɛna kɛnɛ kuncɛ n'ale mais n ka foli bɛ n balimakɛ ye Sagila Yakuba Jara o y'i balimakɛ Sagila Yakuba Jara ale ye nin minɛn ta Ala ka yiriwa aw bolo ka foli kɛ e yɛrɛ ye i ye denmisɛn Ala ka makɔrɔba si di an bɛɛ ma ni maa ye sijan sɔrɔ si de bɛ mɔnɛ bɔ siga t'o la n'o bɔ in na conseil min bɛ n bolo k'a di denmisɛnninw ma i yɛrɛ i nana ka na sɔrɔ kalanden caman de bɛ ne bolo siga t'o la n nana o sɔrɔ yan ne b'a fɛ Mali musique ko nkalon ka b'a la an ka taa ni sɛbɛ ye Mali musique ko mɔgɔw pereselen don kojugu ka sababu kɛ wari de ye n'i ye baara kɛ hali n'i ma ni mɔgɔ ye don dɔ bɛ na i bɛ ɲini i ka dɔnniya de ma siga t'o la i ma ni dɔ ye k'i ta a ka concert la mais ni o dugumɔgɔw insistera ko ni karisa tɛ ko anw tɛ na concert a tɛ kɛ o dɔnniya de b'i la soit t'u bolo siga t'o la u bɛ na ko karisa de bɛ se ko ka nin kɛ an ka courage ta pour que Mali art kana na dafiri an ka dusukolo ta komi an kɔrɔw y'a kɛ cogo min an baw y'a kɛ cogo min n'o ye Kunba Siribew ye Kabɛ Siribew Sali Siribew an kɔrɔmuso Umu Sangarew y'a kɛ cogoya min na Aramata Jakitew y'a kɛ cogo min Mɔna Cɛ artiste baw y'a kɛ cogo min an fana de kan ka dusu ka baara kɛ ka tɛmɛ u la siga t'o la pour que développer bɛ na mais dɔnkili min kun da bɛɛ da kunu o taga ye bi mun nana n'o ye perese kojugu siga t'o la ne kɔlɔsili kɛ hali morikalan bulon na bi kalanden min n'a bɔra a ma kalan na ban ani mun karamɔgɔ y'a labila ka kitabu ta ka d'a ma ka kuranɛ ta ka d'a ma ko yara bi fo n'a sɔrɔ e ma ne dusu suma o ka diɲɛlatigɛ kɛcogoya ani mun bolila ka bɔ baara ɲɛ olu ka ko finition tɛ kelen siga t'o la donc ne bɛ n karamɔgɔ fo n'o ye Namintu Jakite minnu b'an ka ɲɛmɔgɔya la Wasolo o ye Fugate Solomani ye ani Yɔrɔ Jalo Solomani Siribe wala Solomani Siribe ani Umu Sangare olu minnu bɛ ka dusukolo da anw na pour que an ka se ka baara kɛ vraiment ne ka foli b'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni foli ka kan Aramata yɛrɛ Ala k'i da dayɔrɔ la Ala ka yen fisamaniya ye ne fa Tumani Kone a kɛra dɔnkilidalaba ye ne bɛ n fa ka sira kan o ye tiɲɛ ye mais dɔnkili kanu min bɛ ne la Kunba Siribe a bɛ dugu jukɔrɔ bi Kunba kanu de ye ne yɛrɛ kɛ dɔnkilidala ye Kunba Siribe ni Kunba kun ye dɔnkili da ne bɛ kasi de Ngwala ni ma ne kɛ Kunba ɲɔgɔn ye k'i kana sijan di ne ma ja ne bɛna tɛmɛ o la yɛrɛ donc f'i ka keleya dɔn Umu Sangare y'a fɔ ko keleya man jugu ka kɛ ɲangoni ko mɔgɔ kuru bɛɛ bɛ keleya mais kana kɛ ɲangoni fini ɲɔgɔn bɛ la ni ne keleyara n bɛ baara de kɛ ka dɔ san mun valeur ka bon ne ta nin mais ne ko ni fini de bɛ sufi kana
fo ne ka ni ɲɔgɔn sɔrɔ so an bɛ banu de bila i la ka fini nin fara kalo kɛ dɛ e ma fini nafa sɔrɔ ne ma nafa sɔrɔ o ye ɲɛngoya de ala k'an kisi o ma Umu Sangare de y'o fɔ ko wosolon denmisɛnnin kuru bɛɛ ka baara kɛ mais ko an y'an jija k'an kana kɛ ɲangoni n'o bɔ in na ko si tu es tout dans ce monde sans l'amour tu n'as rien on m'appelle petite et folle je suis pas folle c'est l'amour si tu as beaucoup d'argent sans amour tu n'as rien mɔgɔw de ko ne kun de tiɲɛ la ne kun ma tiɲɛ jarabi de bɛ na mɔgɔw de ko ne ta de tiɲɛ na ne ta ma tiɲɛ jarabi bɛ n kan mɔgɔw de ko ne fa de bɛ ne la fa tɛ ne la jarabi ni n ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n bolo jarabi tɛ ne la fɛn tɛ n bolo ka mɔbilibaw san k'i kelen k'i yala ɲanafin min sɔrɔ sirakun nɔ ye ka so ɲumanbaw jɔ k'i kelen k'i da fo nɛnɛ min sɔrɔ so ɲumanba nin kɔnɔ terikɛ e dun tɛ diɲɛ yalɔ ka aviyɔnbaw ta k'i kelen ka voyage ɲanafin min sɔrɔ sirajan fɛ ye ni ma kanu ye n tɛ sunɔgɔ la jarabi ye n tɛ sela la ni ne ma kanu ye n tɛ dumuni kɛ iya mama dogni kama kile saba tɛ dumuni kɛ mama kile saba tɛna dumuni kɛ ayi mama mama vraiment bi fo émission sera kuncɛli n'ala sɔnna ma bi Sagla Media filɛbaa bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya émission kunu bisini ni y'a ta kɛ fɔlɔ ye o tiɲɛ an ka artiste belebeleba fɛ ni mɔgɔ tuma kɔni donc an b'a fɔ ni ala m'an ka jɔnya jira n na ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la tuguni émission in kɔnɔna na wa an bɛ segin ka na mama fɛ sabula mama fɛ an fɛ de o tiɲɛ an bɛ yɛrɛ fo an bɛɛ bɛ Ɲamakɔrɔ kuranɛ na yan ni mɔgɔ min mago bɛ mama ka adresse la pour que ka mama yɛrɛ sɔrɔ ni i donna aw ka réseau kɔnɔ Sagla Media kɔnɔ Sagla Media kɔnɔ i bɛ mama la sɔrɔ mama sigilen o Ɲamakɔrɔ kuranɛ na yɔrɔ dogolen tɛ kuluba kɛrɛfɛ mama b'a bɛɛ lajɛlen ka bila la anniversaire mariage concert fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛ taa fɛn bɛɛ la a tɛ taa jɛnɛja la dɛ a tɛ to concert la concert tɛ yen mama ayi bɔ ni jɔn o jɔn bɔ ye mɔgɔ min hinɛ saya de bɛ hinɛ o kana o kuma tɛ fɔ n'i kɛra jɔn ye i bɛ kɛ dafɛn de siga t'o la ni ala ye saya d'i ma ka ɲɛnamaya d'i ma a fila bɛɛ de nana diɲɛ kɔnɔ k'a fila bɛɛ ka kɛ an bɛ o de kɛ dɔrɔn ala ka hinɛ banbagatɔw la ala ka yafa k'u ma ala ka bɛɛ ɲɛ kita dɔn kɔnɔ saya ye hɛrɛ dɔ de o wa hɛrɛ yɛrɛ fana ye hɛrɛ dɔ de ye awɔ an b'a fɔ ko k'an bɛn waati jan kɔnɔna na merci beaucoup